थंबनेल इंटरेस्टिंग है आज टॉपिक भी से बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखिथिबे दुनिया रे अनेक प्रकार रो लड़ाई होछि, किए बापा माँ सहित लड़ाई करूछि तो किए समाज सहित लड़ाई करूछि, किए निजर चाकरी को लेकर लड़ाई करूछि। प्रत्येक क्षेत्र रे आमे किए पाठ को लेकर पुणी लड़ाई करथाय। तो आज टॉपिक होछि पॉलिटिकल लड़ाई, पॉलिटिकल फाइटिंग। तो आमे प्रत्येक क्षेत्र में देखा आज राजनीति चली, प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में देखूं कि राजनीति क्षेत्र में देखा आज समाज चलुपा आज कौन भी मंत्री आसला बाहरी आम अंचल को तो किसी ना किसी राजनीतिर लक्ष्य नहीं आम अंचल को आए कहीं भी आम अंचल भल नहीं आम अंचल को केमी डेभलप करेंगे ये आसी न मु केमिति से अंचल लोक मान को कैप्चर करी आ से मान को यूज करके परवर्ती इलेक्शन रे लड़बी आ सेही पई ही हम अंचल को आस्थांती। तो आज ए राजनीति फाइट कोन केमिति सोशल मीडिया रे धीरे धीरे यार प्रादुर्भाव दिन को दिन बढ़िबारे लागे। तो देखिबा प्रत्येक क्षेत्र रे आज मने करो लोक मने करो नो एक्चुअली लोक माने एते बदली जाइछंती कि निजर बापा मां को मध्य पसंद को नांती किंतु राजनीति दल को छाड़ी पारुना, राजनीति दल प्रति एते भल पाइबा आसी जाए। तो से राजनीति दल को राजनीति को भल को राजनीति खराब मु तो से भल और खराब कहबिनी। वीडियो को देखि सारिबा परे जो सब्सक्राइबर माने वीडियो देखि तो निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणमे कि परवर्ती राजनीति जो राजनीति होछि कोन ये राजनीति कहा जाय को ना राजनीति बोली कहा जाय, राजनीति ना राजनीति कहा जाय। भल भाव में बुझिबे जदि बुझि पारना कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबे या को मु टीचर हिसाब रे निश्चित बेटर भाव में बुझेबे लागि चेष्टा करबे परवर्ती वीडियो रे जदि कमेंट बॉक्स रे कमेंट आसे। तो आमे नबा टॉपिक कि देखिथिबे किछि लोक बीजेडी प्रति संतुष्ट तो किछि लोक बीजेपी प्रति संतुष्ट पुणी आउ केहि असते बळी पडुछि किए ना से पुणी कांग्रेस प्रति। तो जो माने बळी पले से माने पुणी आम आदमी पार्टी ना आमे कोनसी स्वाधीन प्रार्थी आमे। तो ठीक अछि ए समस्त को नै आज गुटे बेसिक गुटे नुवा आइटम तयारी करबा आ से आइटम कोन हबो से पर्यंत देखले निश्चित भाव में जानि पाबे। तो देखिथिबे बीजेडी सरकार प्रति जो माने बीजेडी सरकार प्रति आज देखिबा नव दास हो कि अन्य बड़ बड़ नेता माने होते तो से माने पूर्वरु को दल रे थिले आ आज बीजेडी को कोन पय आछंती काहे कि ना ओडिसा रे राजनीति करूची को दल बीजेडी दल केवल बीजेडी ही बीजेडी जोआड देखबा बीजेडी गान समस्त गाली करथांती बीजेडी को सामना रे नुह पछरे गाली करथांती सामना रे नुह समस्त बीजेडी विरोध रे बस किंतु बीजेडी कोन करो बैलेट पेपर मु चोरी कर नै जिबी नले तो बाक्स मु टेकी नै जिबी किंतु जीतबी ही जीतबी। तो ए लक्ष्य नै कि हम बीजेडी सरकार आगो को जाउ जति धीरे धीरे जीतबी जाउ सफलता भी प्राप्त कर जति अनेक क्षेत्र रे सफलता भी प्राप्त होई जी। तो लोक बीजेडी प्रति एते आग्रह कोन बीजेपी प्रति नुह बीजेपी प्रति भी। तो बीजेपी प्रति भी किछि लोक ना बीजेपी रो ना जदि भी आमे मेंशन करके किछि बीजेपी विरोध रे कहबा किछि लोक थांती हमर किछि अंधभक्त बोली कह जाय। अंधभक्त को मान को कह जाय अंधभक्त के बीजेपी को ही कहि दांती विशेषतः बीजेपी को अंधभक्त बोली कह जाय थाए। बीजेपी नो प्रत्येक आमे जो माने से मान को अंधभक्त रो संज्ञा आठी मु कहूजी कि जो माने सीधा सड़क आखि न देखी बा आखि बंद करी सीधा सड़क जे कौन सी पार्टी को ये मो बा बोली कहउजती बा बापा सॉरी बापा बोली कहउजती तो से मान को ही अंधभक्त बोली कहा जाय। आमे होजती जनता। तो देखि देबा गरीब घर रो कुड़िया घरे जो माने घर टिए पाइबा पई योग्य कोन से माने घर पाउजती नो जो माने किरोसिनी तेल पाइबा पई योग्य कोन से माने पाउजती नाही को माने पाउजती जो माने किरोसिनी दउजती ताको घर परिवार रो समस्त पाउजती किरोसिनी ताकर परिवार नुह वंशर समस्त परिवार बोले जानजती आ वंश भीतर जानजती जदि जानजती तबे बहुत बेटर कथा न जानतले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबे। तो चाउल जो माने पाउजती तार परिवार जे देउछि ता परिवार समस्त पाउजती तार वंशधर समस्त पाउजती किंतु जो माने योग्य पाइबा पई सेही माने पाउ नाहंती। ये होछि हम सरकार गठन जदि तुमे कोनोसी ना कोनोसी जदि किछि हम ओडिसा रे कोन चली जे ना किछि हैला मु बीजेडी रे अछि तू कोनटा उखाड़ी पारबो जने टीचर होछि माने करो जने गवर्नमेंट रो टीचर अछि किमा गवर्नमेंट सर्विस मैन केवल गवर्नमेंट टीचर बोली मु कहबिनी तो गवर्नमेंट सर्विस होल्डर आउ बीजेडी रो जने खास लोक तो ताको तुमे कोनोसी हालत रे कोनोसी उपाय रे भी अन्य जगह को ट्रांसफर करि पारबनी किबा ता विरोध रे तुमे किछि भी प्रमाण देकी तार कोनोसी भी उखाड़ी पारबनी। ये होछि बीजेडी रो फैसिलिटी हम ओडिसा रे। तो बीजेपी भी कोनोसी कम नुह तो आउ कांग्रेस बिचारा कौन अच्छे ना पछरे साइड रे रहि जाय काहे कि ना सीए आसी पाउने मान को भीतर सीए आसले
ଲଙ୍କାରେ ଯେ ବି ପଡ଼ିବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାବଣ ହେଇଯିବ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ବି ଆସୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛି ସେ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଏଇଆ ଦେଖିବି। ଇଏ ନୁହଁ କି ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ରହିଲା, ମୋର ଯୋଉମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ସାଟିସ୍ଫାଇ ନୁହଁ। ମତେ ଏମିତି କି ମତେ ମୋ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସେ ଯେହେତୁ ମୋ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏମିତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କି ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ପିଛା ଯେ ବିଜେଡି ସରକାର କହୁଛି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ମନା, କଣ ବିଜେଡି ବାଣ୍ଟୁନି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ସରପଞ୍ଚ ବେଳେ ଭୋଟ 500 ଟଙ୍କା, ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ରେ 500 ଟଙ୍କା ତ ଭୋଟ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଭୋଟ 2500 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟ କୁ 2500 3000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟ କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇଭଳି ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ହିସାବ ଯଦି ଆମେ ଭୋଟ କୁ କିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଲୁଟି ପାରିଲେ, ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଅନ୍ଧଭକ୍ତ। ଆକୁ ହିଁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ନ ଦେଖିକି ଏନାଲିଟିକ ନ କରିକି ଏନାଲାଇଜ ନ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ ମୋ ବା, ଇଏ ମୋ ବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ମତେ ଉଖାଡ଼ିବ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିକି ଦେବ ବା ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରଟିଏ କରିଦେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମୋ ଚାଳ ଘରଟା ଅଛି ତାକୁ ଛପର କରିଦେବ, 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେବ। କେବେ ବି ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ହବନି। ସେଇ 500 ଟଙ୍କାର କୁକୁର ଭଳିଆ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ କିଛି ଜିନିଷ ମାଉସଟି ଗାନ୍ଧୀ ପକେଇଦେଲେ ସେତିକିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଜକୁ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ସେଇ ସରକାରକୁ ଆମେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ଯୋଉ ସରକାର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ଆଉ ସେଇଭଳି ସରକାର ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜନ୍ମ ବି ହେବେନି। ତ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମନେକର ମୁଁ ହଉଛି ବାପା, ମୋର 3ଟା ସନ୍ତାନ, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିବେ, ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ବାପା ଆଉ ମୋର 3 ଜଣ ସନ୍ତାନ ବା 3-4 ଜଣ ଗୋଟେ ବା ମେଞ୍ଚେ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳିଥିବି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ବି ପୁଅ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଝିଅ ମୋ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଟେକି କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଯଦି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସମ୍ମାନ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଦେଇନି, ମୁଁ ଉଚିତ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇନି, ତା ଛଡା ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ମୁଁ ବୁଝିନି, କେତେବେଳେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ କେତେବେଳେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମୟ ଆସିବ ସେଇ ବାପା ମା ସେଇ ପିଲାମାନେ ମୋର ବାପା ମାଙ୍କୁ ବା ମତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 2ରୁ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଅକ୍ଷର ଅବଭିୟସଲି 2ରୁ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଅକ୍ଷର ନେଇକି ହିଁ ଗାଳି କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ କୋଉଥିପାଇଁ ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବି। ତ ସେଭଳି ସରକାରକୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗାଳି କରୁଛୁ, ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧ ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ସେ ସରକାର ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷ ଦେଇନି, ଆମକୁ ସେ ସଂସ୍କାର ଦେଇନି ଆମକୁ ଗାଳି ନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେ କେବେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ହେଲେ ବି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରକୁ ଲଢ଼ିବ, ଗାଳି କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା କେବେ? କେବେ ବି ନୁହଁ। ଆଜି ଟିକେ କଥାରେ ବାସ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଲା ଭାରି ଲୋକ ଆଗରୁ କେବେ ବି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ବାହାରି ପାରିଲା ବାସ୍ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଦେଶ, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ। ଦେଶରେ ବି ଚାଲିଛି, ଦେଶରେ ଚାଲିଲା ସେଣ୍ଟରରେ ଆମର ମୋଦି ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଲା ନବୀନ ସରକାର। ଏ 2 ଜଣ ହିଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ କେବଳ ଖାଇବାରେ ମାତିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଜଣେ କଣ ଅଛି ନା ସେ ଅଗ୍ନିପଥ ଉପରେ ଚାଲିଛି, ତ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ଶପଥ ନେଇଛି ଆମ ସରକାର, ଯେ କେହି ବି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ, ବିଜେଡି ଭକ୍ତ, ଆଉ କିଛି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ଭକ୍ତ, ଯୋଉମାନେ କି ନିଜର ବାପା ମା ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡି ସେଇମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ରାଜନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ନିଜ ଶରୀର ବି ବ୍ୟବସାୟ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେଠି। ତ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଜରକୁ ବି ଆସୁଥିବେ, ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଯୋଉଠି ଏମିତି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, এইভাবে রাজনীতিকে নেই আমি গর্ব করে আম ওড়িশা মো ওড়িশা মহান সতরে এ ওড়িশা আজ কলিঙ্গ পূর্বর কলিঙ্গ না লা কলিঙ্গ কেশ কেতে না নেই আজ ওড়িশা পর্যন্ত পৌঁছি আসিছি কিন্তু এই ওড়িশার না কু বরবাদ করিবার লাগি যদি কিছু রাজনৈতিক নেতা মানে সেমানে তো আম উপরে পাদ রখি সেমানে ধীরে 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 গোটে পরে গোটে স্টেপ উপর কু উঠিবার লাগি যদি আমি তলকু খসিবার লাগি যদি আর যদি সময় কু পরিবর্তন সময় অনুসারে নিজকু পরিবর্তন ইফ ইউ আর নট আপগ্রেডিং ইউ আর ডাউনগ্রেডিং যদি নিজ সময় অনুসারে নিজকু পরিবর্তন ন করবা তবে নিশ্চিত সময় আসব আমি বি ডাউনগ্রেডিং হইবা তো
अनुसार परिवर्तन होगा निश्चित आवश्यक। लोक मान को परिवर्तन हुए तो मु एका मु निजको परिवर्तन करदेली मो सहित मु आउ दुई जन को से आमे से मान को एभली शिक्षा देबा दरकार सी दुई जन को परिवर्तन करदेव दुई जन को सी दुई जन को परिवर्तन करबे समय आसबो निश्चित आम ओडिशा एक पूर्णांग ओडिशा रे परिवर्तन आइबो परवर्ती समय। तो आशा करछि निश्चित छोटिया वीडियो पसंद आसतबो तो यदि पसंद आसुछि लाइक कमेंट शेयर करके जिबे ता सहित कमेंट करके जिबे केमिति पसंद केमिति लागला वीडियो आ ता सहित ए पर्यंत शेष पर्यंत देखि सब्सक्राइब करना तो हृदय अनुरोध करछि कि निश्चित भाव वीडियो को सब्सक्राइब करबा सहित शेयर करबे परवर्ती लोक मान को पाकु अन्य लोक मान को पाकु नेक्स्ट वीडियो पर्यंत वेट करबा से पर्यंत बाय बाय।